welcome to another video. Naata karon sa golf course dinhi sa Danao City. As you can see, overlooking Lapu-Lapu City, we have the mountain view at this side, and on the other side makita nato ang city view sa Danao. So ubani ko ninyo atong bisitaon ang Bamboo Grill Lantaw. Tara. Naata karon sa Bamboo Grill Lantaw. So atong bisitaon ang Bamboo Grill og tan-aw nato unsay mga lami nga pagkaon og lami nga gina-serve nila dire. Tara. So guys, as you can see, relaxing kay ang place, no? Dako kay siya space dire, and then aside sa Bamboo Grill, daghang mga pagkaunan. So daghang kag choices nga kapilian dire, no? If you want to eat dinner or mag-snack, no? You can chill out, pwede mag-inom-inom with the mountain view and the sea view. So you have both views good. Nindot kay siya pang relax. I'm with Ma'am Jan. Hello, mayong hapon. So ato siyang ato siyang pangutanon about diri sa lugar, no? Ma'am, can you tell our store hours ninyo? Open me from 5 p.m. to 10 p.m. sa weekdays. Ang among weekend until 12 midnight. 12 midnight. So naapod mo yung mga acoustic or band? Or every Friday, Saturday, and Sunday namin acoustic band. Okay. Dili sa Bamboo Grill, unsay mga gina-serve ninyo nga food? Barbecue, grill food lang siya, tanan sir, dayon. Na fish, chicken, pork, chorizo, nga kanang usual nga barbecue nga. So kung nangita gid sila barbecue, ari sila sa Bamboo Grill, no? So aside sa barbecue, unsay inyong mga gi-serve lain? Like you have the tuna panga, na fresh lumpia. Fresh lumpia also. Ngoyong, fried egg, siomai. Ma'am, diri sa kaning lantaw, unsay mga usual customers na makita nimo? Family ba or barkada or unsa may family, usually no? Family. Kay as you can see guys, dako gyud kay ang area, so daghan gyud ma-accommodate nga mga customers. Sige, so mo-order na ko kay lami na kay ikaon og barbecue, no? So guys, aside sa usual drink, soft drinks and water, they have also mango tapioca, and they also serve alcoholic drinks. So naa sila San Miglite, Pilsen, and Red Horse. For those nga ganahan mo chill and then sumsuman nila ang barbecue, so pwede kay diri sa lantaw kay very relaxing. So guys, nada akong pagkaon, no, nga akong gi-order diri sa Bamboo Grill Lantaw. So excited na kay kumukaon. So ato nang sugdan. Lambi kaayo basta naamo diri, and then hangin kaayo, no, kaon mo barbecue, lambi kay kung magkinamot. So ang akong gi-order guys, I have here pork, and then atay sa manok. I have longganisa, naapog ko'y isaw, and my favorite which is chorizo. So kaon ta sa pork. Ang barbecue, lami kay na siya isawsaw sa suka ug toyo with limonsito and sili. So motilaw ta sa isaw. And then mo-try ito sa atay. So, not just atay, actually, nani siya atay, batikon, o puso or heart. So guys, katong ganahan mo chill out. You have option here sa Bamboo Grill Lantaw, no? Very relaxing kayang lugar. Lami kayang kaon nimo kay
nindot kayo, hangin, presko kayo. Then lami po nila mga pagkaon dili. So atong tilawan ang longganisa. Amikan, no? Aside sa barbecue, naa po sila tuna panga, naa sila fresh lumpia, naa sila siomai, naa sila fried egg. So daghan pong klase. But aside sa lantaw, on the side daghan po mga pagkaunan. So daghan mo choices dito. So guys, come and visit Bamboo Grill here in Lantau, dinhi sa Danau City. That's it guys. So busog kay mi diri sa Bamboo Grill Lantau. So katong mga ganahan mo chill out, ganahan mo kaon og barbecue, come and visit Bamboo Grill dinhi sa Lantau, dinhi sa Danau City. For those katong wala pa kita sa akong mga videos, this is Dr. Herbert Ryan Cruz, your travel and food blogger. Please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. It's Ryan Cruz MB. My Facebook page is Herbert Ryan Cruz. Till next time, thank you. Bye-bye.